Deus lhes abençoe, irmãos. Aqui fala José Placência, do canal A Fé da Igreja. E nesta ocasião quero compartilhar com todos vocês do Brasil que seguem o meu canal, o meu testemunho. Bueno, soy nacido en México, en una familia católica. Recibí mis sacramentos. Nasci no México, em uma família católica, e recebi os sacramentos na infância. En mi adolescencia, mi familia abandonó la Iglesia Católica. Ya no practicábamos nuestra fe católica y yo me hice un poco rebelde, desobediente y no me estaba portando bien como un adolescente. Durante a minha adolescência, a minha família abandonou a fé católica, já não praticávamos a religião e eu me tornei um adolescente rebelde, bastante rebelde. En mi casa había problemas con la familia, familiares, y me volví una persona muy triste y solitaria, con mucha depresión en mi corazón. No tenía muchas ganas de vivir. Na minha casa, eu tinha muitos problemas familiares, então me transformei em um jovem muito triste, sempre deprimido, sem vontade de viver até. Sentía que nadie me amaba, no tenía una razón para vivir y comencé a hacer cosas, empecé a andar con los amigos, las fiestas, tomando, y mi vida empezó a ir en la dirección equivocada. Eu sentia que ninguém me amava, então eu comecei a me envolver com bebidas e más companhias e uma vida, um caminho equivocado. Então, dei um caminho equivocado para minha vida. Todo ese tiempo yo sabía que yo estaba haciendo mal, yo sabía que estaba alejándome de Dios y que estaba dando la espalda a Dios, pero yo estaba ignorando a Dios, estaba queriendo esconderme de Dios. Durante todo esse tempo eu sabia que estava fazendo coisas erradas e me afastando de Deus, que estava dando as costas para Deus. También un amigo que es pentecostal, no es católico, él era un amigo pentecostal. Él comenzó a verme y comenzó a hablarme de Jesús. Él veía que mi vida estaba yendo en la dirección equivocada y él comenzó a hablarme de Jesús, que Jesús me amaba, que Jesús había muerto por mí. Y yo ya lo sabía, pero tal vez me gustaba que él me lo decía con amor y se preocupaba por mí. Também um amigo meu, que era pentecostal, me acompanhava e via que eu estava indo por um caminho equivocado. Então ele começou a falar de Jesus para mim. E eu sabia já do que ele falava, mas eu gostava de ouvir da boca dele porque ele falava com amor. Incluso él me invitó a su iglesia, y recuerdo que yo fui y estuve yendo un tiempo a su iglesia. Me gustó, era gente amable, gente que se miraban contentos y leían la Biblia. Fue una bonita experiencia. Inclusive, uma vez ele me convidou à sua igreja, eu fui e frequentei lá por um tempo. Eu gostei porque eram pessoas muito amáveis, liam a Bíblia, e então fiquei lá por um tempo. Eu gostava do ambiente. Yo no sabía mucho de la diferencia entre la fe católica y la fe pentecostal, pero sí sabía en mi corazón que Dios, Jesucristo, el Dios de la Biblia, me estaba llamando, y creo que también estaba usando a mi amigo
para recordarme, para llamarme, para decir, yo te amo y te estoy llamando para venir a mí. Nessa época eu não sabia a diferença entre a doutrina católica e a doutrina pentecostal, mas eu conhecia o Deus da Bíblia e sabia que Jesus estava me chamando e usando aquele meu amigo pentecostal para me trazer de volta para ele. Ele estava me buscando. En ese tiempo yo tenía 16 años de edad y era un tiempo difícil. Yo quería conocer el mundo y disfrutar el mundo y yo decidí dejar a un lado completamente a Dios y la Biblia y no pensar en Jesucristo porque yo quería, según yo, como un joven de 16 años, yo quería disfrutar este mundo. Foi um tempo difícil. Eu tinha apenas 16 anos e queria desfrutar da vida, do mundo, de como um jovem entende. Então eu deixei de lado Jesus Cristo e decidi viver esse momento, desfrutar da minha juventude. Al principio todo iba bien y yo pensaba que era libre y feliz. Como ya lo dije, andaba en fiestas, con amigos, portándome mal, siendo rebelde, desobediente. Pero al último comencé a quedar vacío. Comencé a darme cuenta que no era libertad, sino que era una esclavitud en realidad. No princípio eu me sentia bem com isso, não? Como eu já falei antes, vivia de festas, com os amigos, em rebeldia, mas com o passar do tempo comecei a sentir um vazio. Isso já não me satisfazia. O que parecia liberdade, no final já era uma escravidão. Cuando yo tenía 19 años de edad, tuve realmente una experiencia fuerte de conversión, estando en mi casa, solo, deprimido, vacío, pensando en mi vida, que todo estaba mal en mi vida personal y en mi familia. Y un día yo viéndome al espejo, viendo mi miseria realmente, me vino a mi mente el pensamiento de Jesucristo. Aos 19 anos, estando em casa, sozinho, triste, tive uma experiência muito forte de conversão. Olhando no espelho, ante a minha própria miséria, me veio um pensamento de Jesus Cristo. Y yo no sabía qué hacer, pero sabía que yo necesitaba arrepentirme de mis pecados y necesitaba entregarle mi vida a Jesucristo. Me salí de mi casa y no sabía a dónde ir y me acordé de mi amigo pentecostal porque era mi vecino y decidí ir a buscarlo. Eu sabia que tinha que me arrepender e entregar a minha vida a Jesus Cristo, mas não sabia como fazer isso. Então me lembrei do meu amigo pentecostal, que aliás era meu vizinho, então fui até a sua casa, fui até o seu encontro a buscá-lo. Llegué a su casa y él se sorprendió de que yo lo estaba buscando. Me invitó a pasar a la mesa en su casa y yo empecé a abrir mi corazón. Le dije que ya estaba cansado de vivir sin Dios, que quería arrepentirme de mis pecados, que quería darle mi vida a Dios. Cheguei à sua casa e ele se surpreendeu pela minha visita, me convidou para entrar e então eu abri o meu coração para ele, que estava já cansado de viver uma vida sem Deus. Queria me arrepender dessa vida. Ese día lo hice, le pedí perdón a Dios, mi corazón realmente estaba muy quebrantado y al día siguiente, definitivamente yo ya no era la misma persona. Yo lo describo como que
Dios me tocó mi corazón, la gracia de Dios me... No tengo realmente, no sé cómo explicarlo, pero al día siguiente yo me sentía completamente diferente. Então eu fiz isso, pedi perdão a Deus, tinha o coração contrito e ao dia seguinte, não sei explicar como, mas eu já era uma outra pessoa. Al día siguiente fui y busqué a personas que había ofendido, les pedí perdón, empecé a tirar a la basura cosas que estaban en mi vida, que yo sabía que no le agradaban a Dios. Y también me acordé de un amigo que tenía una Biblia y fui y lo busqué y le pedí que me prestara su Biblia. Então, no dia seguinte, eu procurei as pessoas a quem eu havia ofendido, pedi perdão a elas, deixei para trás um monte de lixo, de porcaria na minha vida e lembrei de um amigo meu que tinha uma Bíblia, então eu fui atrás dele por causa dessa Bíblia. Comencé a leer la Biblia todos los días en mi casa por horas al día y en particular los evangelios, en particular los evangelios. Então eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, várias horas por dia, especialmente os evangelhos. Y mi vida comenzó a cambiar. Era como descubrir un tesoro. Cuando estaba leyendo los evangelios, era como que mis ojos estaban abriendo y estaba descubriendo mucha riqueza espiritual. Então a minha vida começou a mudar. Lendo os evangelhos, meus olhos se abriram e descobri uma riqueza espiritual. Como a las 3 semanas, mi amigo pentecostal me visitó en mi casa y me preguntó si yo estaba yendo a alguna iglesia y yo le dije que no. Tipo, 3 semanas depois, o meu amigo pentecostal me procurou e perguntou se eu estava frequentando alguma igreja e eu respondi que não. Y me invitó a su iglesia y llegué para cuando esto sucede, cuando yo voy a esta iglesia, ya era una iglesia bautista. Ellos habían dejado de ser pentecostales y estaban cambiando para la denominación bautista. Então, quando eu fui a essa igreja, percebi que eles já não eram pentecostais, como antes estavam em um processo de transformação em uma igreja batista. Y llegué y las personas muy amables, gente que todos tenían una Biblia y les gustaba leer la Biblia, cantaban canciones sobre Jesucristo, sobre cosas de la Biblia. Y yo, como no estaba muy fuerte en mi fe católica y no sabía la diferencia, decidí sin investigar, no investigué mucho, pero decidí quedarme ahí. Então eu fui e, como sempre, as pessoas muito amáveis, tinham Bíblia, louvavam a Deus, as músicas com temas sobre Jesus, sobre histórias da Bíblia. E como eu estava fraco na fé católica, não conhecia, não investiguei muito e decidi ficar ali. Y en ese lugar yo permanecí por muchos años. Estoy haciendo la historia corta, pero en total estuve yo como bautista casi 20 años. Nesse lugar eu fiquei bastante tempo. Aqui é uma versão curta da história, mas em resumo eu fiquei quase 20 anos em uma igreja batista. Y bueno, en ese tiempo yo me involucré ayudando en diferentes cosas, maestro de niños, participaba con el grupo de jóvenes, después poco a poco daba enseñanzas y años después incluso estaba también ya predicando mensajes de la Biblia. Nesse período, eu participei em vários ministérios, desde o professor de crianças, passando por jovens, e pouco a pouco crescendo, até que cheguei a pregar também nos sermões, nos cultos.
Muchos años después, estando ya en los Estados Unidos, en San Diego, California, como misionero bautista con mi esposa, tratando de comenzar una iglesia bautista. Já anos depois, já vivendo nos Estados Unidos, na Califórnia, com a minha esposa, estávamos lá tentando de abrir uma igreja batista em San Diego. Y después de estar ahí un par de años, ya no pudimos continuar ahí y nos movimos a otra ciudad. Y en esa otra ciudad ya no era yo pastor, ya no estaba como misionero y tenía más tiempo para pensar en cosas más profundas de la fe. Esse projeto não avançou, então nós nos mudamos para outra cidade e aí eu não estava como pastor, como missionário. Então isso me dava mais tempo para pensar, para refletir algumas coisas, alguns temas sobre a fé. Y me di cuenta que había muchas denominaciones, ya lo sabía, pero no había puesto mucha atención. Y la iglesia donde yo iba, al lado de esa iglesia bautista estaba una iglesia presbiteriana y enfrente, cruzando la calle, estaba otra iglesia de otra denominación y en la otra calle estaba otra iglesia de otra denominación diferente. Então eu percebi que havia muitas denominações evangélicas. Eu já sabia isso, mas nunca tinha notado. E, por exemplo, ao lado da nossa igreja batista havia uma igreja presbiteriana. Em frente havia outra de outra denominação. Na outra rua, outra igreja de outra denominação. E por aí muitas. Y eso me dejó pensando. Un día le pregunté al que era el pastor de la iglesia bautista donde yo estaba, le pregunté si él conocía al pastor, a nuestro vecino, el pastor de la iglesia de al lado. Era justamente el vecino de al lado. Le pregunté si lo conocía al pastor presbiteriano y me dijo que no. Yo quedé muy sorprendido porque me dijo que ya tenían como 30 años ahí, los dos, y no se conocían. Então, um dia eu perguntei ao pastor, meu pastor, o pastor dessa igreja batista, onde eu ia, se conhecia o pastor da igreja ao lado, e era literalmente o edifício ao lado da nossa igreja. E ele me disse que não, que apesar de que estavam aí os dois já há mais de 30 anos, não se conheciam. Eu fiquei muito surpreendido com esse fato. Y yo comencé a investigar, porque yo empecé a darme cuenta que había muchas denominaciones, pero yo quería estar 100% seguro de cuál era la denominación correcta, la iglesia verdadera. Então eu comecei a investigar, porque eu notei isso, que havia muitas denominações, e eu queria estar certo, ter a certeza de que eu estava na denominação correta. Y fue una misión imposible porque todas tenían cosas buenas. Yo entraba a las páginas de internet, a los sitios web y veía sus ministerios, sus creencias y pues entré en un periodo donde me di cuenta que uno mismo no puede realmente darse cuenta cuál de todas es la verdadera iglesia. Então, investigando, eu entrei em várias páginas de várias denominações, nas páginas web das próprias denominações, e vi que cada uma tinha coisas boas. Então, isso foi quase uma missão impossível. E percebi que uma pessoa sozinha, por si mesma, não pode decidir ou entender qual é a denominação correta. Yo solo estaba investigando denominaciones protestantes. La Iglesia Católica no era una opción. La Iglesia Católica quedaba totalmente fuera. Y en verdad no me imaginaba, ni siquiera por un solo momento, yo no me imaginaba que la Iglesia Católica pudiera ser la verdadera Iglesia de Cristo.
Eu estava investigando somente as igrejas evangélicas protestantes. Nem sequer por um momento pensei em investigar a Igreja Católica. Era algo que eu não cogitava que ela fosse a igreja verdadeira, a Igreja de Cristo. Pero lo que trajo a mi mente la Iglesia Católica fue un testimonio que encontré en YouTube por accidente. Bueno, por accidente lo digo. Es el testimonio de un actor y cantante mexicano. Su nombre es Eduardo Verástegui. Mas o que me chamou a atenção para a Igreja Católica, o que me atraiu para ela, foi um testemunho que eu vi, por acaso, entre aspas, no YouTube, de um ator e cantor mexicano que se chama Eduardo Verástegui. Y él tiene un testimonio muy fuerte. Él era una persona, como un actor de Hollywood y una persona muy mundana. Y él tuvo una conversión muy fuerte y escuché su testimonio y la verdad me dejó muy impactado. Me sorprendí, pero lo que más me sorprendió fue cuando él comienza a decir que era católico. Al principio yo pensé que iba a decir que él era protestante, que era bautista o pentecostal, pero cuando comenzó a decir que era católico y un católico muy entregado, eso me dejó confundido. Ele tem um testemunho muito forte. Ele era um ator de Hollywood, mundano, como a gente chama. E o testemunho dele é muito forte. Mas o que mais me impressionou foi o fato dele dizer que é católico no testemunho. Eu esperava ele dizer que era um batista, um pentecostal. Mas não, ver que ele era católico e tão entregado, tão consagrado na Igreja Católica, isso me deixou muito confundido, muito confuso. Y para que se den una idea de qué tan incrédulo yo era sobre la Iglesia Católica o qué tan escéptico yo era para la Iglesia Católica, yo dije, bueno, tal vez lo evangelizó a Eduardo Verástegui, lo evangelizó un protestante, pero seguramente él se hizo católico, pero tal vez lo evangelizó un protestante. Pero yo investigué y me di cuenta que no. Lo evangelizó una mujer católica. Eu era tão incrédulo com a Igreja Católica que a solução que eu pensei nesse momento foi: não, tudo bem, ele é católico, mas quem pregou para ele, quem evangelizou, foi um evangélico. Mas quando eu investiguei, não, para minha surpresa, descobri que quem falou de Deus para ele, quem pregou para ele, foi uma mulher católica. Pero al mismo tiempo yo me endurecí, mi corazón se endureció y yo reaccioné con el propósito, mi reacción fue tener el propósito de investigar el catolicismo para yo demostrar con pruebas y yo demostrar que el catolicismo era mentira y que la Iglesia Católica no era la verdadera iglesia. Mas eu endureci o coração e a minha reação foi contrária. Eu, nesse momento, decidi que ia investigar o catolicismo para comprovar que a Igreja Católica não era uma igreja verdadeira. Y comencé a ver debates. Yo veía debates en YouTube entre católicos y protestantes. También me apareció en YouTube el testimonio de Scott Hahn. Él era un pastor protestante y teólogo y también se convirtió, se hizo católico y yo no lo podía creer. Yo cuando vi a este señor, Scott Hahn, yo decía, ¿cómo es posible que un hombre tan inteligente que era protestante ahora se va a ser católico? No lo podía creer. Então comecei a ver muitos debates por YouTube, debates entre católicos e protestantes, e em um desses vídeos descobri o testemunho do Dr. Scott Hahn, que era um pastor e teólogo protestante, e eu pensava, não pode ser, eu não podia acreditar que um homem tão inteligente deixasse de ser protestante para ser católico. Y algo sucedió.
cuando yo veía los debates, yo estaba 100% seguro que el protestante iba a ganar muy fácil el debate y que los católicos no tenían argumentos y no tenían nada que ofrecer. Pero poco a poco, lentamente, muy lento, poco a poco, comencé a darme cuenta que los católicos hacían preguntas que en algunas ocasiones los protestantes o no sabían cómo responder o respondían, pero la respuesta no me convencía ni a mí mismo que yo todavía era protestante. Quando eu comecei a ver os debates, eu imaginava que sempre o protestante ia ganhar o debate. Mas pouco a pouco, em um processo muito lento, comecei a perceber que não era bem assim. E que muitas vezes o católico fazia pergunta ao protestante que deixava ele sem resposta ou a resposta era insatisfatória, inclusive para mim que era protestante. Por ejemplo, una pregunta era cuando el católico le preguntaba al protestante, ¿tú cómo sabes cuántos libros tiene la Biblia? Y el protestante decía, no, pues lo sé porque los libros ya están ahí en el libro, ya están adentro y yo creo que es la Biblia, creo que es la palabra de Dios. Y el católico decía, no, 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 pero ¿cómo sabes que esos son y no más o menos? ¿Quién te dijo cuántos libros pertenecen en la Biblia? Por exemplo, um exemplo de pergunta era quando um católico perguntava ao protestante como ele sabe quantos livros tem na Bíblia. E o protestante dizia: eu sei porque estão na Bíblia e eu creio que esses livros são palavra de Deus. Mas o católico dizia: não, não, não. Eu quero saber como você sabe que não são mais livros, ou seja, por que não são mais livros? Por que não menos livros? Como saber que os livros são esses? Quem disse para você que os livros inspirados são esses apenas? E nenhum mais, nenhum menos. Y el exponente o el predicador protestante ya no respondía nada, no tenía más que decir. Y el católico le dijo, la razón que sabemos que en la Biblia hay 73 libros y no 66, sino 73, él decía, la razón que lo sabemos es porque Cristo dejó una iglesia con la autoridad de Cristo y esta iglesia nos enseña con seguridad que son 73 libros y no más y no menos. Então, com essa pergunta, o exponente, o protestante, não tinha mais como responder. E o católico então dizia: bom, nós sabemos, estamos seguros de que a Bíblia tem 73 livros, porque Cristo deixou uma igreja aqui na Terra com autoridade para definir que a Bíblia, que a palavra de Deus, tem 73 livros, nenhum a mais, nenhum a menos. Y el apologista católico le preguntó al protestante, le dijo, ¿tú crees en la sola escritura, en solo la Biblia, correcto? Y el protestante dijo, sí, yo creo en sola escritura o solo la Biblia. Y el católico le preguntó, ¿en qué versículo o en qué parte de la Biblia dice que son 66 libros, así como tú crees que son 66 libros? Então, o católico perguntou ao seu oponente protestante: você crê no só a escritura, no somente a escritura? Não é assim? E ele disse: sim, é assim. Então o católico repergunta: então me diga um versículo da Bíblia que diga, que mostre de porque a Bíblia tem 666 livros, como vocês creem, e não 73, como disse a Igreja Católica. Y el protestante no tenía un versículo. Y el católico le dijo, entonces, ¿por qué lo crees? ¿Por qué crees que debe ser 66? No hay versículos. Então o protestante respondeu: não, não há nenhum versículo na Bíblia que diga que são 66 livros. E o católico pergunta: então por que você crê que é somente 66 livros, já que não está na Escritura e é somente o que está na Escritura que se deve crer? Y el católico explicó que
el índice al inicio de la Biblia fue hecho por la iglesia que Cristo dejó. Y eso me abrió a mí mis ojos. Eso fue lo primero, al menos ese fue el inicio cuando yo decidí darle el beneficio de la duda a la Iglesia Católica. Fue cuando dije, ok, algunas cosas de la Iglesia Católica tienen sentido. Então, o católico, para terminar, respondeu que o índice, no início da Bíblia, ou seja, a definição dos livros, foi a Igreja Católica, a igreja fundada por Cristo, quem deu, quem definiu. Então, isso foi o pontapé inicial, para poder, pelo menos, dar o benefício da dúvida à Igreja Católica. Tipo, ela não está totalmente errada. Em algumas coisas, ela tem razão. Después yo investigué y me di cuenta que por la mayoría de los siglos que ha existido el cristianismo, siempre la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre ha tenido los libros que los protestantes rechazan. En la realidad, siempre han estado en el Antiguo Testamento. Por 1800 años, yo me di cuenta que aún las Biblias protestantes, todavía en los 1800, tenían esos libros que ahora rechazan muchos. Então, investigando, eu descobri que na maior parte da história do cristianismo, o Antigo Testamento continha os livros que hoje os protestantes rejeitam. Até os anos 1800, até o século XIX, as Bíblias, inclusive protestantes, tinham esses livros que hoje elas rejeitam. Y me di cuenta que esta idea de solo la Biblia, de solo la Escritura, ni siquiera es verdad porque ni siquiera no aparece en la Biblia. Yo escuché también que alguien preguntó, ¿en qué versículo de la Biblia dice que solo la Biblia es la única autoridad infalible? Dame un versículo que diga eso. Y me di cuenta que no hay versículos que enseñen eso. E também, nas minhas pesquisas, descobri que o Sola Escritura não faz sentido, nunca esteve na história do cristianismo. De fato, em alguns desses debates vi que faziam perguntas, o católico perguntava ao protestante, me diga um versículo na Bíblia que diga que somente a Bíblia é a única autoridade de regra e de fé, moral, conduta, etc. E não há esse versículo na Bíblia que diga que a Bíblia é a única autoridade. Al contrario, descubrí que la misma Biblia enseña que hay una iglesia con autoridad para enseñar y que había una tradición apostólica, enseñanza divina que se transmitía de palabra, de boca. La misma Biblia nos habla de la autoridad de la iglesia, la tradición de los apóstoles y las escrituras. Ao contrário, descobri que a Bíblia ensina que há uma igreja que sim tem autoridade para ensinar e também há uma tradição apostólica que foi transmitida de forma oral. Ou seja, a Bíblia fala que há uma autoridade da igreja, da tradição dos apóstolos y da propia escritura. Eso fue enorme, esto fue algo muy grande, porque mi paradigma, mi forma de ver el mundo, mi paradigma cambió, porque como protestante yo así creía, si no había un versículo, si algo no estaba en la Biblia en un versículo o en un pasaje, yo no lo aceptaba como parte de mis creencias, pero cuando descubrí que esa forma de pensar no es bíblica y que tampoco es histórica, antes de Martín Lutero nadie creía de esa manera. Eso fue enorme. Eso me abrió mis ojos y me di cuenta que mi paradigma, mi forma de interpretar la vida y el cristianismo estaba en error. Isso foi grandioso, porque eu, como protestante,
pensava que se algo não estivesse escrito em algum texto bíblico, alguma passagem, algum versículo, então não era correto. Mas descobri que essa forma de pensar nem era bíblica e nem era histórica. Até o século XVI, com Martin Lutero, ninguém nunca havia crido dessa forma. Então descobri isso, abri os meus olhos e mudou minha forma de ver a vida e de ver a Bíblia, de ver a fé cristã. Y eso es peligroso, porque cuando uno rechaza la autoridad de la iglesia para enseñar y uno rechaza la tradición de los apóstoles, entonces uno queda solo con la Biblia y termina uno creyendo lo que uno va entendiendo, la interpretación privada, y eso lleva a muchas denominaciones. O perigo dessa doutrina, dessa forma de pensar, é que retira a autoridade da igreja para ensinar e retira a tradição dos apóstolos. Então, sobra só a Bíblia e, na verdade, a interpretação pessoal que cada um vai dar do que lê ou do que entendeu. Então, essa interpretação privada vai permitir que cada pessoa entenda de uma forma. Então, são denominações, são doutrinas diferentes conforme cada cabeça, cada entendimento. Aún recuerdo un debate donde el apologista católico tenía un debate con protestantes, uno luterano, uno presbiteriano y el otro un bautista, y el católico les preguntó: ¿cuál de ustedes tres tiene la verdad sobre el bautismo? Porque uno cree que es un símbolo, el otro cree que es la señal del pacto, y el otro creía que el bautismo sí produce el nuevo nacimiento. Entonces los mismos protestantes no se ponían de acuerdo, y el católico preguntó: ¿quién de ustedes tres tiene la verdad sobre el bautismo? Y ellos ya no supieron qué responder. Lembro uma vez em um debate que um católico pergunta a três protestantes, cada um de uma igreja diferente, um luterano, batista, etc. Qual das três igrejas tinha a verdade sobre o batismo? Porque o luterano cria que sim, o batismo era sacramental. Para o batista era só um símbolo. Para o outro era só um sinal do pacto da aliança de Deus. Então, nem entre os três protestantes eles estavam em acordo sobre uma doutrina básica como o batismo. Então, o católico pergunta: mas qual das três igrejas tem a verdade sobre a doutrina do batismo? Eso terminó de confirmar, y para mí fue una prueba muy grande, porque estos señores eran teólogos, era gente muy preparada. Y cuando yo investigué lo que nosotros como bautistas creíamos sobre cómo resolver este problema de cuál interpretación del bautismo es la correcta, lo que me dijeron fue que el bautismo era una doctrina secundaria, que no importa si tenemos diferentes creencias del bautismo, porque es una doctrina secundaria, de segundo lugar, que no es tan importante. Y para mí eso fue demasiado, porque el bautismo, a lo largo de la historia, el bautismo es algo muy importante, es lo que te identifica, lo que te hace cristiano. Para mim, isso foi como o que terminou de me convencer, porque esses três senhores, esses três homens evangélicos do debate eram teólogos muito capacitados e não souberam dar uma resposta. Então, eu fui investigar como nós, batistas, eu era batista nessa época ainda, como nós, batistas, acreditávamos ou resolvíamos esse problema do batismo. E a resposta que eu tive é que não tinha importância, porque o batismo era uma doutrina secundária, mas não é assim. A doutrina é muito importante na vida do cristão, o batismo. Y después lo que hice fue estudiar lo que le llaman la Reforma Protestante, y descubrí que Martín Lutero hizo cosas y dijo cosas y enseñó cosas y escribió muchas cosas que yo no sabía. Y me di cuenta que lo que hizo Martín Lutero fue algo personal. Él tenía un enojo
contra la Iglesia Católica. Então, depois disso, eu comecei a investigar a chamada Reforma Protestante. E descobri que Martin Lutero disse coisas, escreveu coisas que eu nem imaginava. E nessa investigação eu descobri também que ele teve motivações pessoais de sua raiva com a Igreja Católica para fazer a chamada reforma. Martín Lutero dijo que sus enseñanzas de él, de Martín Lutero, que ya estaban en todos los siglos anteriores, pero que estaban escondidas, que la gente las tenía escondidas por temor a la iglesia. Eso a mí se me hizo ridículo. También Martín Lutero me di cuenta que él le agregó a la Biblia, donde dice que somos salvos por fe, él le agregó la palabra sola, porque para que la Biblia diga somos salvos por la fe sola, solamente por la fe, sin obras. Martinho Lutero, ele disse que as suas ideias estiveram sempre presentes na história do cristianismo, mas que ficavam ocultas por medo que as pessoas tinham da Igreja Católica. Mas para mim isso era ridículo, esse argumento. E também descobri que ele acrescentou na sua tradução da Bíblia a palavra sola, somente, quando diz que a salvação é pela fé, e ele acrescentou que a salvação é pela fé somente. Eso lo hizo en Romanos, la carta a los Romanos capítulo 3, verso 28. Si tú vas a Google en internet y buscas la traducción original de Martín Lutero en Romanos 3:28, tú puedes ver que él agregó la palabra sola para defender su doctrina que inventó de la fe sola. En otras palabras, para rechazar lo que la iglesia enseña, que las obras también vienen de la gracia de Dios y las obras son parte de la verdadera fe cristiana. Essa palavra sola, em latim, somente, ele acrescentou a tradução do texto de Romanos 3:28. Se você procurar na Bíblia ou internet Romanos 3:28, a tradução original vai ver que Martinho Lutero acrescentou a palavra somente pela fé para poder justificar sua doutrina de salvação por la fé sola, em latim, somente pela fé. E para rejeitar a ideia a doutrina da igreja, que ensina que as obras são parte da graça de Deus e as obras são parte da fé cristã. Ahora, Martín Lutero tenía un problema, porque en Santiago 2:24, dice exactamente lo contrario de lo que Martín Lutero enseñaba. Santiago 2:24 dice que el hombre no es justificado por la fe sola. La única parte en la Biblia donde dice fe sola aparece en Santiago 2:24, pero solo para refutarla, solo para rechazar esa idea de la fe sola. Mas aí Martinho Lutero tinha um problema. Na carta de Tiago, no capítulo 2, aparece que o homem não é justificado pela fé somente. E a única passagem em toda a Bíblia onde aparece essa expressão fé somente é justamente em São Tiago, para negar essa ideia de somente pela fé. É o contrário do que ensinou Martinho Lutero. Ahora, Martín Lutero lo que hizo fue rechazar la carta de Santiago. Martín Lutero dijo que Santiago no era palabra de Dios, que Santiago no era inspirado. Y él dijo que él rechazaba a la carta de Santiago, que él no la aceptaba como palabra de Dios. Então a solução de Martinho Lutero foi dizer que a carta de Tiago não era inspirada por Deus, não era a palavra de Deus. Ele não aceitou esse livro como canônico. También esto lo pueden encontrar en internet, en Google. Si tú vas y buscas en Google el prefacio o la introducción de Martín Lutero
para la carta de Santiago, vas a encontrar que Martín Lutero lo dejó por escrito, que él no aceptaba la inspiración de Santiago. Você pode investigar isso em internet, se você procurar em Google, o prefácio de Martinho Lutero à Carta de Tiago, vai encontrar aí que ele deixou por escrito que ele não aceitava essa carta como inspirada por Deus. De hecho, Martín Lutero rechazó en total 5 libros, 5 libros del Nuevo Testamento. Aparte de Santiago, rechazó otros 4. De modo que los protestantes, si en verdad se van a apoyar en Martín Lutero, tendrían que tener una Biblia con 61 libros, no 66. Além disso, além da carta de Tiago, Martinho Lutero rejeitou 5 livros mais do Novo Testamento. Ou seja, 5 livros, a carta de Tiago e 4 mais. Então, usando a lógica de Lutero, hoje os protestantes deveriam ter uma Bíblia de 61 livros apenas, y no 66 como tem. Y también así fue como me di cuenta que eso de la fe sola no era verdad. Descubrí que no era parte de la historia, no está en la Biblia, y que fue un invento de Martín Lutero realmente. Yo todavía tenía por decirlo así, miles de dudas sobre la Iglesia Católica, pero ya solo era una cuestión de tiempo, porque cuando te das cuenta que sola Escritura y sola fide, la Biblia sola y la fe sola, que son los pilares, las columnas, los pilares del protestantismo, cuando te das cuenta que eso no es verdad, que fue un invento de Martín Lutero, aunque tengas todavía 1000 dudas de la Iglesia Católica, tú ya te das cuenta que algo está muy mal en el protestantismo. Então, nessa época eu ainda tinha muitas dúvidas em relação ao catolicismo, mas já havia entendido que essas doutrinas de só a Escritura ou só a fé, somente pela fé, não eram bíblicas, foram invenções de Martinho Lutero. Esses pilares do protestantismo, como que quando eles caem, você percebe que tem algo errado no protestantismo. Algo que agarró mi corazón muy fuerte fue cuando leía a los padres de la iglesia, los padres, especialmente los primeros 300 años de la iglesia, y me di cuenta que todos ellos hablaban de la Eucaristía. Me di cuenta que la Eucaristía era el corazón de la fe, que la Eucaristía era el centro, era central. Y me di cuenta que ellos creían como la Iglesia Católica creían. Decían que era el cuerpo y la sangre de Cristo. No decían que era un símbolo. E algo que me tocou muito forte foi quando eu comecei a ler os pais da igreja, principalmente os primeiros séculos, os 300 anos antes de Niceia, do concílio, e todos eles acreditavam na Eucaristia, tal como ensina a Igreja Católica, como sendo o corpo de Cristo, que era o centro da adoração cristã. Y eso agarró mi corazón. Y yo todavía no creía en el purgatorio, yo todavía no creía en la comunión de los santos, yo todavía no creía en las doctrinas de la Virgen María, yo todavía no entendía muchas cosas, pero dentro de mí, en mi corazón, yo decía, si la Iglesia Católica está bien, está en la verdad sobre la Eucaristía, esto es algo que cambia todo, porque nadie más tiene esto, solo la Iglesia Católica. Eu ainda não acreditava no purgatório, nem na comunhão dos santos, nem das doutrinas marianas. Mas eu pensava comigo, se a Igreja Católica realmente está certa quanto à Eucaristia, somente ela tem essa doutrina, ou seja, eu estava como disposto, aberto ao catolicismo. E somente ela ensinava isso. Al principio esto me causó como una emoción buena, positiva, porque estaba descubriendo cosas nuevas,
pero al mismo tiempo me empezó a dar miedo, a dar un temor, porque a mí me habían enseñado que la Iglesia Católica era apóstata y que la Iglesia Católica no era de Dios. Y la parte que todavía me quedaba en mi corazón con ideas protestantes, estaba teniendo miedo y por un lado descubrí cosas que eran verdad, pero aún me daba miedo, tenía miedo porque aún tenía muchas ideas protestantes. Por um lado, eu estava contente porque descobria coisas boas, coisas novas, mas por outro lado também tive muito medo porque na minha cabeça protestante me ensinaram que a Igreja Católica era uma igreja apóstata. Então eu vi que ainda era muito protestante, estava cheio de ideias protestantes na cabeça. Pero solo era una cuestión de tiempo, porque descubrí que la iglesia tenía respuesta para todas mis preguntas. Algunas veces no lo podía creer, porque escuchaba a los apologistas católicos y para todo tenían una respuesta. Algunas veces yo pensé, yo creaba, inventaba mis propias preguntas difíciles para, para preguntas que yo pensaba que no podían responder, pero me di cuenta que no. La Iglesia Católica en verdad tiene respuesta para todas las dudas que uno pueda tener. Foi uma questão de tempo. Eu via que os apologistas católicos tinham resposta para todas as minhas perguntas. Inclusive, muitas vezes eu pensava perguntas bem difíceis e havia resposta. A Igreja Católica tem resposta para tudo. Às vezes custava crer, mas havia resposta. Y había un problema. Mi esposa nació en una casa protestante y mi esposa fue protestante toda su vida. Y yo estaba compartiendo con mi esposa y mi esposa me escuchaba y ella también estaba descubriendo cosas, pero ella no quería ser católica y no estaba lista para ser católica y un día me dijo, ni se te ocurra pensar, no lo pienses ni por un momento de que yo me voy a hacer católica, yo no me voy a hacer católica y eso me dio más miedo. Mas havia um problema. A minha esposa não somente era protestante, senão que nasceu em um lar protestante e toda a sua vida foi protestante. Ela ouvia o que eu compartilhava com ela das minhas descobertas e também estava descobrindo coisas, ela só. Mas ainda não estava preparada para ser católica e certa vez ela me disse que nem em pensamento eu tivesse essa ideia de que ela algum dia seria católica. E isso me deu muito mais medo. Lo que hice fue que comencé a orar, a hacer mucha oración por mi esposa. Sentí en mi corazón que debía orar mucho y empecé a pedirle a Dios. Y yo le dije a Dios, si tú quieres que sea católico, por favor, haz un milagro. Si en verdad la Iglesia Católica es la verdad, toca el corazón de mi esposa. Então eu pensei, não, vou orar a Deus. E comecei a pedir a Deus que se Ele realmente estava me chamando para a Igreja Católica, se realmente a Igreja Católica tem a verdade, que Ele fizesse esse milagre da conversão da minha esposa ao catolicismo. Para mí, como humano, humanamente para mí eso era imposible. Yo, humanamente era imposible. Yo pensaba que eso jamás iba a suceder, pero algo me decía, tienes que orar por ella, tienes que rogar por ella. Y lo hice. Y después ella también empezó a tener más curiosidad y más deseos de investigar la fe católica por ella misma. Eu pensava comigo, isso é impossível, humanamente era impossível, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim me dizia que eu tinha que orar mais por ela, rogar mais por ela. Então, pouco a pouco, o interesse dela pela doutrina católica foi aumentando. Ela começou até a investigar por conta própria também.
Y bueno, para hacer la historia corta, después lo que hicimos fue ir a una iglesia católica y comenzamos a tomar clases de catecismo para adultos. Nosotros dijimos, bueno, solo es para conocer más. No significa que vamos a ser católicos. Solo queremos conocer más. Y mi esposa aceptó porque ella ya también quería tratar de entender. Y comenzamos a tomar clases. Y no, pues solo era una cuestión de tiempo. Nos dimos cuenta que poco a poco nos fuimos dando cuenta que no, que en verdad la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo, porque nuestras dudas fueron desapareciendo poco a poco. Então, para encurtar a história, minha esposa e eu começamos a ir a uma igreja católica e decidimos fazer um curso de catecismo para adultos. Não com a intenção de ser católico, senão apenas de conhecer a doutrina. Mas foi uma questão de tempo. Pouco a pouco, as dúvidas foram desaparecendo e tivemos a certeza de que a Igreja Católica é realmente a Igreja de Cristo, a verdadeira igreja. Decidimos ir a un retiro espiritual que era especial para personas que se habían convertido, que eran protestantes y se habían convertido al catolicismo, o personas que estaban investigando la fe católica. Y en ese retiro conocimos a muchas personas que se habían convertido. Algunos fueron pastores, misioneros, maestros o maestras de la Biblia cuando eran protestantes y se habían convertido, y empezamos a escuchar sus historias. Então participamos de um retiro especialmente para pessoas na nossa situação, ex-protestantes, curiosos que investigavam sobre o catolicismo, e conhecemos muitas pessoas do meio protestante que se haviam convertido, pastores, ex-pastores, missionários, professores de escola bíblica, etc. Y nos dimos cuenta que no éramos los únicos, porque hubo un momento donde pensamos que lo que estábamos haciendo, nosotros éramos los únicos, nos sentíamos también un poco solos, porque todo lo que investigábamos era en internet o en libros. No conocíamos a católicos de carne y hueso. Então foi bom porque descobrimos que não estávamos sozinhos, que não éramos os únicos. E todo esse processo de investigação era tudo por internet. Não conhecíamos católicos em carne e osso, não tínhamos contato com católicos nesse processo de conversão. Então foi muito importante esse retiro para conhecer pessoas católicas e que estavam na mesma situação que nós. Y eso nos ayudó mucho, pero recuerdo que mi esposa aún tenía algunas dudas quizás, pero más que nada mi esposa había aprendido muchas cosas aquí en su mente, en su cabeza, pero realmente ella no sentía un amor por la fe católica, no lo comprendía con el corazón. Ella un día le dio curiosidad sobre el rosario, el Santo Rosario, y ella no sabía nada del rosario, no sabía cómo rezar el rosario, y tomó el rosario. Yo no sabía que eso estaba sucediendo. Ella tomó el rosario y fue a la computadora y buscó un video en YouTube para rezar el Santo Rosario. Es un video donde vas viendo las imágenes de los misterios, y ella lo hizo para tratar de ver de qué se trataba el rosario. Essa experiência do retiro ajudou muito a gente. E mais a minha esposa, porque apesar de que ela havia compreendido muita coisa com a razão e cria com a razão, no coração ela ainda não estava totalmente aberta à fé católica. E houve uma experiência que eu não sabia nesse momento, mas ela tinha certa resistência com o rosário e certa vez agarrou o rosário e decidiu provar de rezar o rosário. Então foi para a internet, buscou um vídeo no YouTube de como rezar o Santo Rosário e vi as imagens. Era um vídeo com todo o rosário e com imagens dos mistérios. E ela teve essa experiência. Y eran los misterios dolorosos, y ella se dio cuenta o descubrió que el Santo Rosario se trata de meditar profundamente en los misterios de Cristo, es decir,
en los eventos más importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su sufrimiento, su pasión, su muerte. Y eso agarró el corazón de mi esposa muy fuerte. Eram os mistérios dolorosos que ela estava vendo. Então ela pôde entender que o rosário, a oração do rosário, se trata de meditar profundamente, mergulhar nos mistérios, né, nos eventos da vida do nosso Senhor, sua morte, sua paixão. E isso a tocou profundamente, essa experiência. Yo llegué, abrí la puerta de nuestra habitación, del cuarto, y fue cuando descubrí lo que estaba pasando y la vi que ella tenía, tenía la computadora y el rosario en la mano y ella estaba llorando. Y yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Y cerré la puerta y la dejé sola. Então eu entrei, abri a porta, entrei e vi que estava minha mulher com um computador e um rosário na mão e ela estava chorando. Eu não podia acreditar naquilo. Eu saí e a deixei sozinha. Porque yo mismo, que yo iba más adelante que ella, pero yo mismo todavía, yo no rezaba el rosario y yo no sabía qué pensar. Después ella me platicó lo que sucedió y a partir de ese momento su corazón se abrió y yo digo que fue en ese momento cuando tanto ella como yo, los dos, fue cuando sabíamos, ya sin dudas, sabíamos que Dios nos estaba llamando a la Iglesia Católica. Inclusive eu, que já estava em uns passos mais avançados que ela, ainda não tinha rezado o rosário. E quando ela veio conversar comigo sobre essa sua experiência, foi aí que nós já tivemos completa certeza de que éramos católicos. Y bueno, después ella tomó clases, terminó las clases del catecismo para adulto. Ella las terminó completamente y yo necesitaba hacer un proceso para poder regresar a la Iglesia Católica. Y bueno, para hacer la historia muy corta, ella fue confirmada en la fe católica. La recibió el obispo y fue así que los dos regresamos. Bueno, yo regresé a la Iglesia Católica después de muchos años, más de 20 años, y mi esposa por primera vez fue recibida en la Iglesia Católica. Bom, então a minha esposa voltou para o catecismo para terminar as aulas de catecismo e eu fiz um processo para poder regressar à Igreja Católica. Então, para fazer a história bem breve, ela finalmente foi confirmada, recebeu o sacramento da confirmação de parte do bispo e eu regressei oficialmente para a Igreja Católica depois de muitos anos fora. Y la verdad es que estamos muy felices. Ahora sentimos que nuestra fe cristiana es mucho más fuerte, más completa. Ahora entendemos más el propósito de Dios con su iglesia, con todo lo que nos ha dejado, los tesoros que tenemos en la Iglesia Católica. A verdade é que estamos muito felizes e agora entendemos mais a fé e os propósitos de Deus para com a sua igreja e todos os tesouros que Deus nos deixou através da sua igreja. Como protestantes éramos sinceros, éramos honestos, amábamos la Biblia, amábamos a Jesús, pero descubrimos que aunque éramos sinceros y éramos honestos, estábamos confundidos, engañados. Sin darnos cuenta, estábamos siguiendo, era la verdad, pero mezclada con error. Y nosotros no lo sabíamos. Gracias a Dios que nuestros ojos se abrieron y nos dimos cuenta. Como protestantes, éramos sinceros, amávamos a Bíblia e a Deus, mas estávamos enganados, estávamos
confundidos porque eran verdades misturadas con doctrinas equivocadas. Y nosotros sí estamos agradecidos porque hubo gente buena cuando fuimos protestantes que nos enseñó cosas buenas de Jesús, historias de la Biblia, y estamos agradecidos. Y por eso, por esa misma razón, es que ahora nosotros tenemos este apostolado donde nuestro deseo es ayudar a esas personas que son sinceras, pero que están confundidas en las denominaciones protestantes. Nós somos muito gratos às pessoas protestantes que nos ensinaram sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, histórias da Bíblia. E justamente por isso é que hoje temos esse apostolado, para poder ensinar essas pessoas que estão no protestantismo, que são bem intencionadas, que são sinceras, ensinar as verdades de Deus e da Bíblia. Es cierto que hay algunas personas que tienen un odio fuerte a la Iglesia Católica, pero no todos. Yo pienso que la mayoría no son así. La mayoría están confundidos, están equivocados y ellos necesitan el amor de nosotros, los católicos, y que nosotros los amemos lo suficiente para, con mucha paciencia, enseñarles la verdad. Se bem é verdade que há muitos protestantes que odeiam a Igreja Católica, mas não é a maioria. A maioria não é assim. E o que eles precisam é que nós, católicos, mostremos a verdade, mas com amor, com muito amor. Porque eles apenas estão confundidos, desconhecem a verdade. Y si tú eres protestante, pentecostal, bautista, reformado y estás escuchando esto, yo te quiero invitar a que investigues estas cosas que has escuchado. Principalmente, investiga la sola escritura y la sola fide y te darás cuenta que la misma Biblia no enseña estas cosas. Se você é protestante, já seja reformado, batista, pentecostal, eu lhe convido a investigar essas coisas que nós falamos hoje aqui, principalmente sobre sola fide e sola escritura. Te invito a que abras tu corazón y le des el beneficio de la duda a la Iglesia Católica. Ve a las fuentes primarias, ve a los escritos de los padres de la Iglesia. Investiga. Yo sé que tú amas la verdad. Por amor a la verdad, investiga. Asegúrate de que en verdad estás creyendo lo que debes creer. Eu convido você a investigar nas fontes primárias, nos pais da igreja. Eu sei que você ama a verdade. Então, por amor a essa verdade, investigue para saber, para ter certeza que você realmente está crendo nas coisas verdadeiras. Y yo creo que si tú lo haces de todo corazón, Dios te va a mostrar poco a poco la verdad sobre su iglesia y la plenitud de la fe cristiana, que es la fe católica. E eu creio que se você fizer isso com o coração aberto, Deus pouco a pouco vai lhe mostrar a plenitude da sua igreja que se encontra na fé católica. Hay muchas cosas en Internet, en YouTube, videos, mucha propaganda que hablan de la Iglesia Católica, cosas que no son verdad. Y si tú lo investigas, te vas a dar cuenta que muchas cosas que hay en el Internet, en YouTube, no son verdad, cosas que atacan a la Iglesia Católica. Há muito material na internet, vídeos no YouTube contra a Igreja Católica, mas não são verdade. Se você investigar, você vai ver que são ataques à Igreja que não correspondem. Hay miembros, hay personas, hay miembros de la Iglesia Católica que han hecho cosas malas, que nosotros mismos católicos nos sentimos mal, nos avergonzamos. La Iglesia Católica no es perfecta porque somos pecadores, pero si tú investigas, vas a descubrir la perla de gran precio, vas a descubrir la hermosura de la fe católica. No me refiero a los pecados de los católicos, me refiero
al depósito de la fe, lo que Jesús nos dejó. Há membros da Igreja Católica que fizeram coisas bastante vergonhosas para nós católicos. Não são perfeitos. Mas se você investigar, você vai descobrir a pérola de grande valor, que a beleza que é a doutrina católica. Por último, quiero decirles que les amo, no hablo portugués, me gustaría hablar portugués para hablarles en su propio idioma. Quiero dar gracias a muchos hermanos de Brasil que siguen nuestro apostolado y dejan sus comentarios. Quiero decirles que los amamos en el amor de Cristo Jesús y les mando un abrazo, y también a los que no son católicos que hablan portugués, los amamos y deseamos lo mejor para ustedes. Bom, para terminar, eu quero dizer que amo vocês. Eu não falo português, gostaria de poder falar com vocês no seu idioma. Mando um abraço e também tanto para os que seguem o nosso canal, que acompanham, fazem comentários, mas também para aqueles que não são católicos. Também amamos vocês e mandamos um abraço. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo, y por último, les dejo ese reto a los hermanos no católicos. Les dejo ese reto. Vuelve a escuchar este video y investiga lo que te he compartido. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor y te mando un fuerte abrazo. Bom, então eu deixo esse desafio, especialmente para os não católicos, que vejam de novo o vídeo e investiguem. Eu mando um forte abraço. Y los que ya son católicos, les animo, hermanos, a fortalecerse en su fe cristiana y a dar siempre un buen testimonio, que puedan ver en nosotros los católicos el amor de Dios. Bom, e para aqueles que já são católicos, lhes animo para que fortaleçam a sua fé e possam dar um bom testemunho, que as pessoas possam ver em nós o amor de Deus. Deus lhes abençoe. Muchas gracias, Dios los bendiga, y que viva Cristo Rey y Santa María siempre Virgen. Muito obrigado, que Deus abençoe e que viva Cristo Rei e Santa Maria sempre Virgem. Amém. Hasta luego. Obrigado.